2.2d, derivative of combinations of functions using the rules of differentiation. Okay, sebelum ni kita dah belajar rules of differentiation. Kita ada basic rules, and then kita ada sum, product, kita ada quotient, and then kita ada chain rule. Okay, so untuk 2.2d kita akan combine ke semua rule itu. Okay, so A, y equal to x square times sec 3 minus 4x. Obviously itu ialah product rule. So kita let u equal to x square and then v equal to sec 3 minus 4x. So u prime equal to 2x and then v prime equal to 1 over 2. This one kita boleh guna chain rule atau boleh guna power rule. 3 minus 4x to the power of negative 1 over 2 times negative 4. So simplify dapat negative 2 over 3 minus 4x sec. Okay, and then baru kita masukkan dalam kita punya dy dx. V u prime plus uv prime for product rule. So v ialah sec 3 minus 4x, u prime ialah 2x plus v ialah x square, v u prime u ialah x square and then v prime ialah negative 2 sec 3 minus 4x. Okay, so kita tulis balik negative 2x square over sec 3 minus 4x. So kita boleh samakan denominator. So this side 2x darab sec 3x 3 minus 4x darab dengan sec 3 minus 4x, kita akan dapat 3 minus 4x. Remember the rule, sec x times sec x dapat x. Okay, tolak 2x square over sec 3 minus 4x. So 6x minus 8x square minus 2 minus 10x square over 3 minus 4x. So that's the final answer lah. Tak boleh nak simplify dah. Okay, so for B, okay, B kita tengok kita ada U, ini ialah product quotient rule, di mana U kita ialah 3x square plus 2 power 4, and then V ialah sec 2x minus 1. So u prime sama dengan, ini sama juga saya akan guna power rule. So 4 3x square plus 2 power 3 and then differentiate dalam dapat 6x. So kita boleh simplify lagi lah. So combine, kita dapat 24x 3x square plus 2 power 3. So for v prime kita akan dapat 1 over 2 sec akan jadi kuasa negatif, so saya turun bawah terus, 2x tolak 1, differentiate dalam dapat 2. So 2 cancel, so kita tinggal sec 2x minus 1 v prime. Okay, so kita masukkan dalam formula dy dx. Akan jadi agak panjang ya. So dy dx quotient v u prime plus uv prime. No. Sorry. V u prime minus uv prime over v square. So kita masukkan dalam formula, v ialah sec 2x minus 1, u prime ialah 24x times 3x square plus 2 cube minus u 3x square plus 2 power 4 v prime 1 over 2x minus 1 sec over v ialah 2x minus 1 sec square
Okay. So first thing first, kita cari the common factor. So common factor kita nampak ni. Ni. This one dengan this one. Jadi kita ambil yang lebih rendah dia punya power. So kita ambil 3x square plus 2 power 3. Kita faktorkan. And then yang bawah ni set dengan square hapus 2x minus 1. Okay, so kita keluarkan dia akan jadi 24x. And then darab dengan set 2x tolak 1 tolak this one kuasa 4. So kita ada satu lagi yang tinggal, 3x square tambah 2 per set 2x tolak 1. Okay, same goes for this one. Kita samakan denominator dalam bracket terlebih dahulu. Yang ni kita salin je. Okay, so samakan denominator dalam bracket besar ni. Kita akan darab dengan this side dengan set 2x tolak 1. So dia akan jadi 24x darab dengan 2x tolak 1 tolak 3x square tolak 2. Ini bracket besar tadi. Over set 2x tolak 1 over dengan 2x tolak 1. Okay. So saya padam atas. Okay, ni panjang Jadi kita sambung ke atas ni. Alright, jadi kita factor, salin balik. Dy dx sama dengan 3x square tambah 2 kuasa 3. Okay, and then simplify yang atas ni. Kita akan dapat 48x square tolak 24x tolak 3x square tolak 2. And then yang ini akan over dengan set 2x minus 1. So over lagi sekarang ni dengan 2x minus 1 yang bawah tu. Okay, so kita boleh tulis dia sebagai 3x square tambah 2 kuasa 3. 48 tolak 3, 45x square tolak 24x tolak 2 over dengan set 2x tolak 1 darab dengan 2x tolak 1 kuasa 1. Jadi yang bawah ni kita masih boleh combine. So kita combine dia. Maksudnya kuasa 1/2 tambah dengan kuasa 1 akan jadi kuasa 3/2. So this is the final answer. Alright, for C, kita nampak dia sebagai quotient. So kita let U as x set 5 minus x square, and then V sebagai 6 tolak x. Okay. Cuma dekat sini kita tak boleh differentiate terus U macam tu je. Sebab apa? Kita nampak U ini ialah product rule. Jadi kita kena guna product rule to differentiate U. So dia akan jadi U1 sama dengan x, V1 sama dengan 5 tolak x square kuasa 1/2. So U1 prime ialah 1, V1 prime ialah 1/2, 5 tolak x square negatif 1/2 darab dengan negatif 2x. Okay, so kita simplify lagi, dapat negatif x over 5 tolak x square set. Okay, and then so maksudnya sekarang ni
barulah kita boleh cari U prime sama dengan VU prime. So 5 tolak X squared times 1 plus dengan UB prime X times negative X 5 minus X squared set. Okay, so dia akan dapat set 5 minus X squared minus X squared over 5 minus X squared set. Okay, ini U prime, and then V prime macam biasa kita dapat negatif 1. So barulah kita cari dy dx yang besar, iaitu guna quotient rule, VU prime minus UV prime over V square. So please do it yourself, and the final answer will be, so the answer will be 30 minus 12x squared plus x cubed over 5 minus x squared times 6 minus x squared. Okay, so that's the final answer.